सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि रजब भट्ट और अदाकारा दुर्रे फिशां शादी करने जा रहे हैं और इसीलिए रजब भट्ट और उनकी जो मिसेज है उनका मसला चल रहा था। ये बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग गई है कि रजब भट्ट और दुर्रे फिशां एक दूसरे को खुफिया तौर पर पसंद करते हैं और जल्द शादी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह कियासाराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत सारे लोग इसको सच समझने लग गए। अब रजब भट्ट की तरफ से जो बयान सामने है, रजब भट्ट ने ये बात बोली है कि बेबुनियाद अफवाहें फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। रजब भट्ट ने सख्ती से तरदीद की और ये बात बोला है कि मैं कोई शादी करने नहीं जा रहा, मैंने बल्कि शादी करनी ही नहीं है। फ़िलहाल मेरा कोई शादी का प्लान नहीं है। चूँकि उसका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वो दूसरी शादी के चक्कर में फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। दुर्रे फिशां ने खुद तो इसका कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उनकी मेकअप आर्टिस्ट है नुशवा अंजम, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिस पे उन्होंने भी तरदीद की है और तंजिया अंदाज में लिखा है कि काश ये खबर देखने और सुनने से पहले ही मेरी बीनाई चली जाती। इस शख्स से शादी एक लम्हे के लिए भी नहीं। अब एक साइड में तो इन दोनों ने तरदीद कर दी है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई ये लोग शादी कर रहे हैं और ये ऊपर से ड्रामा कर रहे हैं। जबकि रजब भट्ट के जो फैंस हैं उन्होंने भी सख्ती से तरदीद की और ये बात बोली है कि किसी भी की भी आप पर्सनल लाइफ पे खामखा बोतान ना लगाए। हालांकि दुर्रे फिशां के साथ ना उसकी कोई पिक्चर है, ना उसका कॉन्टैक्ट है, ना रब्ता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कोई लगाता है और उसके बाद ये पोस्ट वायरल होने लग जाती है। आप सबको पता है रजब भट्ट कि जो भी आप बात करते हो उसके अगेंस्ट उसके फेवर में आपको व्यूज मिलते हैं। इसी सिलसिले में एक बंदे ने पोस्ट लगाई, पोस्ट इतनी ज्यादा वायरल होगी कि लोग सच समझने लग गए कि कहीं वाकई ये शादी तो नहीं करने जा रहे। दूसरा, आपको पता है कि रजब भट्ट और उनकी मिसेज का आपस में इशू चल रहा है तो सब जिम्मेदार ठहराने लग गए दुर्रे फिशां को। हमने माजी में भी देखा बहुत सारी लड़कियां हैं, रजब भट्ट का नाम उनसे जोड़ा गया जिसमें अफसाना आती हैं, बाकी लड़कियां आती हैं, लेकिन इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है। राइट नाउ रजब भट्ट का कोई प्लान नहीं है शादी करने का। एक तरफ तो रजब भट्ट का ये मसला चल रहा है, दूसरी साइड पे आप सबको पता है कि रजब भट्ट के ऊपर कुछ केसेस भी हैं। कराची के अंदर एक केस है, उसके बाद लाहौर के अंदर एक केस है और वहाँ पे भी अब एक खातून के साथ जो कि मुद्दइया है रजब भट्ट का इशू चल पड़ा है। और रजब भट्ट ने पहली दफ़ा किसी के ऊपर एप्लीकेशन दी है, प्रॉपर एप्लीकेशन दी है, प्रॉपर रजब भट्ट थाने में गया है, प्रॉपर उसने जाके रिक्वेस्ट की है कि भाई इसकी एफआईआर आप करो, मुझे धमकी दी है मारने की। तो एक साइड पे वो खबरें चल रही हैं, दूसरी साइड पे रजब भट्ट की शादी की खबरें चल रही हैं। रजब भट्ट की फैमिली की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि किसी किस्म का भी शादी का कोई प्लान नहीं है और दुर्रे फिशां हमारे किसी भी कांटेक्ट में नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया पे लोग वावेला क्यों करते हैं और अपने चंद व्यूज़ की खातिर रजब भट्ट का नाम किसी के साथ क्यों जोड़ते हैं। माजी में भी हमने देखा कि कुछ अदाकाराओं के साथ रजब भट्ट के नाम जोड़े गए, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनके नाम रजब भट्ट से जोड़े गए। हालांकि यहाँ तक भी हुआ कि एक लड़की ने आके ये बात बोली कि जब तक रजब भट्ट का पैसा है मुझे रजब भट्ट पसंद है, जब रजब भट्ट का पैसा ख़त्म हो जाएगा तो मुझे रजब भट्ट पसंद नहीं होगा। लड़कियाँ खुद से आती हैं, फेम के लिए सारी चीज़ें करती हैं, खुद से बोलती हैं और फेम उठा लेती हैं। आपने देखा होगा कि फातिमा खान वाली कंट्रोवर्सी में फातिमा खान ने कितनी बातें की कि रजब ने मुझे रोलेक्स की घड़ी थी और अब जाके उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, सारा कुछ व्यूज़ के लिए था, मुझे व्यूज़ चाहिए थे इसलिए मैंने किसी के कहने पे ये सब कुछ किया। और जो कुछ सोशल मीडिया पे फ्रंट पे होता है बैक पे वो चीज़ें नहीं होती। सेम डॉक्टर नबिया का आप केस देख लें, डॉक्टर नबिया और उनके शोर कितना सोशल मीडिया के ऊपर लड़ते हैं। हो सकता है घर के अंदर वो इतना लड़ाई ना करते हो जितना लड़ाई वो सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं। और आजकल नित नए तरीक़ेकार, नित नए बहाने सोशल मीडिया पे अपने आप को मशहूर करने के लिए अडॉप्ट किए जा रहे हैं जिसमें कुछ सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। आपने देखा सलमान विर्क का जो भाई है उसने नारान में गाड़ी पानी के अंदर डाल दी, वो भी एक टिकटॉकर है, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए उसने जो गाड़ी थी वो पानी में डाल दी। वो तो अल्लाह ने करम किया, वहां पे राफ्टिंग वाले थे उन्होंने इनको बचा लिया। इसी तरह नत नए अतकंडे किए जा रहे हैं, न्यूज़ चलाने के लिए नई बातें की जा रही हैं, चाहे वो रजब भट्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डकी से रिलेटेड हो। बहुत सारी ऐसी बातें जो फेक होती है जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। तो यहाँ पे रजब भट्ट ने भी तरदीद की, उसकी फैमिली ने भी तरदीद की, दुर्रे फिशां की तरफ से उनकी मेकअप जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी तरदीद की। तो ये सारा मामला है जो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि लोगों ने इसके ऊपर पोस्टें लगानी शुरू कर दी हैं कि रजब भट्ट की शादी हो रही है और कुछ लोगों ने तो तारीख तक अनाउंस कर दिए, डिफरेंट तारीखें अनाउंस कर दी है जी। कोई कह रहे 2 माह बाद शादी हो रही है, कोई कहते 6 माह बाद शादी हो रही है। हालांकि एक पोस्ट में देख रहा था, एक बंदे ने बोला है कि भाई 1 हफ्ते तक उनकी शादी होने जा रही है। कुछ लोगों ने ये तक बोला कि रजब भट्ट और दुर्रे फिशां शादी कर चुके हैं। अनाउंस करना
ایونٹس کرنا وہ رہتا ہے. اور سب سے بری بات یہ کہ الزامات یہ لگائے کہ رجب بٹ کا جو بھی مسئلہ اس کی بیوی کے ساتھ چلا ہے وہ در فشاں کی وجہ سے ہی چلا ہے. اور جیسے اس کی مسز کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا در فشاں کے ساتھ کوئی چکر ہے, کوئی ریلیشن ہے, تو انہوں نے سائیڈ مار لی. یہاں تک سوشل میڈیا پہ فیک خبریں چل رہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس پروپیگنڈے کے پیچھے کون ہے, کون ایسا بندہ ہے کہ جو یہ پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے. اب وہ اپنے ویوز کے لیے کر رہا ہے یا پھر کوئی اور اس کا مقصد ہے, اس بات کا مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی نہ کوئی تو اس پروپیگنڈا کے پیچھے ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لوگ اپنے ویوز کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ سب بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلو رجب بٹ کا ایشو چل رہا ہے, کیوں نہ ہم ویوز اٹھا لیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ سے ویوز لینے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس پہ کیسز بھی کیے, بہت سارے لوگوں نے اس پہ منفی تنقید بھی کی, بہت سارے لوگوں نے پنگے بھی کیے. ایٹ دا اینڈ آہستہ آہستہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ ایک نئی کنٹروورسی اب جنریٹ ہو گئی ہے اس کی شادی کو لے کے. اب دونوں سائڈ سے تردید تو آ چکی ہے, دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے. اور جب تک نئی کنٹروورسی نہیں آئے گی یہ کنٹروورسی چلتی رہے گی. رجب بٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے یہ کہ پچھلی اس کی کنٹروورسی چل رہی ہوتی ہے, آگے سے دوسری آتی ہے, لوگ دوسری کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ چل رہی ہیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے. اکثر ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, ہم لوگ کنٹروورسی پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن جب کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے اندر ہو رہا کیا ہے, لوگ کر کہہ رہے ہیں, لوگ چاہ کہہ رہے ہیں. اور اس ساری سچویشن کو دیکھ کے یہ چیز نظر آتی ہے کہ ویوز کے پیچھے اس ٹائم پہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. وہ بھی ٹک ٹاکر ہو, جو بھی انفلوئنسر ہو, اس ٹائم پہ اس کو ویوز چاہیے, چاہے ویوز کی خاطر اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. ویوز کی خاطر اب میں مطلب وہ ورڈنگ میں یوز نہیں کر رہا, ایسے ایسے ہتھ کنڈے. آپ نے عمیر اوان کا ہتھ کنڈا دیکھ لیا ہوگا کہ عمیر اوان نے اپنے دوست کو مار دیا کہ میرا دوست مار گیا جی, زین بخاری جی گیا جی, مار گیا جی. وہ مار گیا کس کے لیے؟ ویوز کے لیے. ویوز کے لیے زین بخاری کو مارا گیا. اس کے بعد اس نے ایک دن میں 5-6 ویڈیوز بنا لی, جی کیا ہوا, زین بخاری جی مر گیا, میرا دوست مر گیا, یہ وہ. تو یہاں پہ نا جب ویوز رکتے ہیں, جس بندے کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں, جب اس کے ویوز رکنے لگتے ہیں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, نئے نئے پنگے سٹارٹ کرتے ہیں. اور رجب بٹ کی یہ جو کنٹروورسی ہے اسی ہی پنگوں کا اثر ہے. عمیر اوان نے تو اپنے زندہ دوست کو مار دیا, پھر اس کے بعد اس کا دوست آیا اور اسے آگے تردید کرنی پڑی کہ بھائی میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں, مجھے کسی نے نہیں مارا, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یہاں تک سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں جنہوں نے ویوز حاصل کیے, کچھ ہتھ کنڈے کر کے, کوئی موبائل گفٹ کر کے, کسی کے خلاف بات کر کے, کسی کی کنٹروورسی اوپن کر کے, کسی کی ویڈیو مارکیٹ میں لا کے, جہاں پہ انہوں نے کنٹروورسیز سٹارٹ کی, وہیں پہ جب ان کے ویوز رک گئے تو اب وہ نئے نئے ہتھ کنڈے اپنے دوستوں کو مارنے پہ آ گئے. اور بھائی تو پکڑ لاکھ روپے, میں تجھے ماروں, بس تو 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے خاموش رہے. پھر آ کے بولی نہیں جی میں زندہ ہوں, میں بولوں گا جی مذاق ہے, میں نے ویوز اٹھانے. یہ ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ نیگیٹو مارکیٹنگ, نیگیٹو پروموشن نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آ کے آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر اس کا انجام برا ہوگا. بلیو می, اب آگے دیکھیں دوستوں کو مارنے تک تو بات آ گئی, اب یہ دوستوں کے گھر والوں کو ماریں گے, اب یہ فیک ایکسیڈنٹ کروائیں گے, کیونکہ ان کو ویوز کی لت لگ چکی ہے. اور اگر ویوز نہیں آتے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.